Trending na halo-halo na always linyahan and permi sold out. And naapod sila available na pizza and rice meal na bagong nag-open sa Puerto Cagayan de Oro. Good morning, travelers. Naata karon sa Halovers Cafe and Dessert. So dali ra sila matultulan kay kilid lang gid sila sa flyover sa may Puerto and naay Petron na gas station. Naa sila sa Remedies Building Unit 4. Open na sila everyday 9 a.m. to 9 p.m. Pag-visit na mo ani na day, daghan ka sila customer, daghan pud ka waiting sa gawas, and naay ga-order na tag 10 ka buok, naapoy nag-order na 17 ka buok. Inana kadaghan ang ga-order sa ilang halo-halo, so ga-heads up sila na if ever mo order mo, mubaon kita og taas-taas na pasensya kay inana jud kadaghan ang ga-order sa ilang halo-halo. Usa sa nakalami gid sa ilang halo-halo kani ilang cream cheese na grabe jud ka creamy, lamian jud kaayo ko. And ako po siya gitilawan solo, dili siya inana katamis, dili siya pidli. Affordable pa jud kay ilang halo-halo kay price starts at 99 pesos and ang ilang mga bestseller na OV Fiesta for only 149 pesos o ang ilang chocolate millennials and Milky Graham is for only 139 pesos. And karon na week available na ilang Gen Z na halo-halo which is tagan gahulat ani ang ilang avocado flavored na halo-halo. And yes, pwede po mo mudayon and mo snack din kay naa sila available na pizza. Affordable na po nilang pizza kay tag 139 or 149 depende sa flavor. And ang ilang rice meal grabe kasulit and affordable kay ilang humba 85 pesos. Ang ilang fried chicken is 79 pesos. Napod sila 65 pesos na chorizo. Napod sila pork chop na 89 pesos at napod sila lumpia na tag 59 pesos. So inana ra jud siya ka-affordable, sulit jud kaayo. If ever nag-craving mo halo-halo tungod sa kainit sa panahon and nangita mo place asa mo maka-snacks, itry na ninyo sa Halovers sa may Puerto Cagayan de Oro. Hangtod sa sunod, kita kits travelers.